Ok, pues son las 6:03. Por respeto a nuestras tres comadres que entraron, Marta, Gaby y Cristina, eh, buenas tardes a todas, bienvenidas. Pueden Buenas ver, tardes. hola, ¿pueden ver la pantalla que tiene las botellitas? Sí, son tres. Sí, Ah, excelente. Bueno, entonces con la presentación de PowerPoint nos vamos a guiar hoy para poder hablar con ustedes acerca de qué es el cuidado personal y cómo utilizar los aceites esenciales para eso. So really fast, I'm going to say it in English too. That way we can share this video later to other girls or other people, right? Sometimes men connect as well. We are going to use PowerPoint to kind of guide the conversation. We want this to be, as laid back as possible. If you guys have questions, let us know. But today we're going to talk about essential oils and self-care, what all that means. Okay, so let's go ahead and get started. Let me see. my phone just showed low battery, así que I may have to take my earphones and put the charger thing on. Y Dora, como buena mujer emprendedora y trabajando desde casa, está sentada en su carro. No le hace. De donde tengamos que conectarnos, así lo hacemos ahorita. Excelente. Bueno, entonces, vamos a empezar. Primero que nada, queremos presentarnos nosotras, quiénes somos, quiénes son estas bellezas de mujeres que están viendo en la pantalla, quién es Dora, quién es Sandra, quién es emprendedora. Para las que me conocen desde hace mucho, que creo que las que están unidas a nosotros hoy, que me conocen desde hace años, saben que mi organización es emprendedora desde hace como 10 años, pero que no hayamos estado activas no quiere decir que no tengamos aún esas ganas de trabajar con mujeres y apoyar a mujeres en lo más que podemos. Hi everybody, my name is Sandra. For those of you that don't know me, I lead the organization Emprendedora. We had not done anything in a few years, and I'm so excited to be able to use you guys as our kickoff, using this platform to be able to reach women everywhere, really everywhere, because people that have RSVP to our event today are all over the US and Latin America. So I'm really excited about that. Pero bueno, Dora, te paso a ti para que te presentes. Gracias. Gracias. Buenas tardes todas. Feliz de que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Dora Gustaris y soy amiga de Sandra. La conozco desde hace ya varios años en San Antonio porque compartimos varias cosas. Aparte de que somos mujeres emprendedoras y nos gusta crear y ayudar a otros, las dos somos mamás de un niño con autismo. Entonces mi hijo Andrés tiene 10 años y soy terapista ocupacional, pero también soy amante de lo natural y soy educadora de la compañía más grande del mundo de aceites esenciales, Young Living. Entonces, bienvenidos y gracias por estar acá para aprender cómo cuidarse y cómo usar los aceites esenciales como una herramienta para apoyar nuestra salud personal. Hi, everybody. My name is Dora Ustaris. I am so excited to be talking to you today. I am Sandra's friend, so thank you, Sandra, for having me. I am an occupational therapist. I'm also a mom of a child. I have a son that has autism, and I love everything natural, and I use essential oils to help him deal with his emotional regulation. So I'm here to talk to you about how to do self-care. Te perdí, perdón. Fue sin querer. Oh, sí, go ahead. Okay. Yes, so thank you. So welcome. So we're excited to talk about essential oils and self-care. Awesome. Thank you, Dora. Welcome, ladies. I'm so excited that I see so many familiar faces. If you guys can go ahead and mute your phones or your computers, just so we can hear. I might do this kind of one by one. I'm going to mute everybody, so hold on just a second, Dora. Okay, go ahead and unmute yourself, Dora.
Perfect. Okay, Okay. thank you. I went ahead and I muted everybody just so we can hear. When you guys have questions, go ahead and put them in the chat or raise your hand. I think we'll be able to see that somebody might have a question, but we want to make this as informal as possible. So first of all, let's talk about, what exactly it is that we're going to discuss today, right? So we've been having a little agenda. La plática de hoy, vamos a hablar de 3 diferentes temas. El primero es, the first theme that we're going to talk about is self-care, el cuidado personal. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos, no? La segunda, realmente para lo que estamos aquí hoy, es con Dora, que nos habla acerca de los aceites esenciales. We're going to really take advantage of Dora's time so that she can show us and talk to us about what essential oils are and how they can help us. And then we'll also find out where we can get them, right? Where can we get them? How can I get a hold of Dora if I have any questions? And then something really cool, nos trajo 5 regalitos. We have 5 gifts that we're going to be giving out during the session, right? So I'll have to kind of think about how we give those away since we're virtual, so that's going to be interesting. But you know that a little regalito of some oil is going to go a long way. Like I have my little roller right here with me that I always have at my desk because you never know where you're going to have a stressful day, right? So I always have it with me. So let's go to the next page. So what exactly is self-care? ¿Qué es el cuidado personal del que tanto hablamos, no? Self-care is when your body, your mind, and your spirit are in harmony, right? So, ¿qué es exactamente el cuidado personal y por qué es importante? Es cuando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están en armonía. ¿Cómo hacer o cómo poder ayudar a que tu cuerpo esté en armonía? What can we do to help your body, your mind, and your spirit be in harmony, right? So for us as women, it's really important to kind of understand our body and how it works and understand it when to help it be in harmony, right? We are getting a lot more people. Let me go ahead and let them in. Thank you. So that is self-care. But something really important to remember, ladies, is that achieving harmony, that self-care that we talked about, is not a linear process. You see how we start here, number 1, and then we go down, and then we go up, and then we go down. We have our ups and downs, guys, and that's okay. One day we have a good day, and we try really hard, and then the next day we don't feel good, especially being women. We have hormones and other things that we need to deal with, right? In addition to the hustle and bustle of being a mom, of being a wife. I'm also a grandma, and like Dora said, I have a son with autism too. So it's important to understand that achieving harmony is not something that's going to happen like it's in a straight line and it's going to be great. It's okay. We have our ups and downs. Aquí lo importante de entender que para llegar a esa armonía, este no es un proceso en línea recta. Esto no es algo que todos los días voy a estar súper bien y estoy súper motivada. Van a haber subidas y bajadas y todo eso es normal. No pierdas el ánimo y de seguir tratando de volver a tratar al siguiente día. Si hoy, como decimos en México, no te caíste del caballo, pues mañana te vuelves a subir y seguimos, ¿verdad? Este proceso no es, tal vez, de nuevo, it's not a linear process, no es en línea recta. Así que todos los días es echarle ganas, ¿ok? Pero también, ¿qué podemos hacer para ayudar a llegar a esa armonía? What could we do to help, to achieve that harmony? And so one thing that is really important is with a process that we call self-awareness, autoconciencia. ¿Cómo podemos llegar a esa armonía en nuestra vida, con nuestro cuerpo? Bueno, hay un proceso que se llama autoconciencia. Taking an honest look at yourself with no judgment, right? So taking a look at ourselves with no judgment, mirarte honestamente, pero sin juzgar. ¿En qué debo trabajar? ¿Qué debo hacer? Pero sin juzgar. Nadie está bien y nadie está mal. Okay? I'm not sure who I have. Oh, there we go. Okay.
So the next slide, we're gonna do a little exercise. I wanna make sure everybody's good. I think I saw Dora trying to fix her, her phone. There you are, we're good? Okay, we're gonna do a little exercise. It's called a self-awareness exercise. Vamos a hacer un ejercicio de autoconciencia, ¿ok? Creo que todas las que veo desde sus casas, en su video, todos están sentados muy a gusto. Pues ahorita quiero que cierren sus ojos, todas. Tú también, Dorita, Martina, Gaby, todos, todas. Cierren sus ojos, pongan su mano derecha en el corazón, put your right hand over your heart. Take a deep breath. Let go. Ask yourself, it doesn't have to be out loud, what am I feeling right now? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Pause. Okay, you can open your eyes. Would you like to know what I was feeling? I hope you guys were able to kind of identify something. It could be, se me olvidó apagar los frijoles y dejé la estufa prendida. It could be, I forgot to turn the stove off before I came to sit over here. Why? Because that's anxiety, right? Like that's, you know, something that's worrying you, for example. Or, you know, what came to your mind? Maybe it was your kids. What came to your mind? Maybe it was, oh, you know, I forgot to take my vitamins this morning. Whatever it was, right? Whatever it was that you felt, and actually when you're alone, it's going to be easier for you to do this process, and we'll share these graphics with you, right? So to be able to learn to pay attention to your body and what it is that you need, the self-awareness, right? How can I help the self-care in my body? ¿Cómo puedo ayudar a mi cuerpo a tener ese cuidado personal, o cómo tener ese cuidado personal con mi cuerpo y realmente entenderlo? Ya les pasaremos las gráficas estas para que puedan también utilizarlas en casa. Ok. Estoy tratando de moverme rápido para darle tiempo a Dora porque tiene muchísimo de qué hablar en tips. Trying to move fast so that Dora can have time to give us some great tips that she put together for us. So what are the, what we call the 5 self-care pillars? And these pillars really help us. Okay, so now we want to achieve harmony, right? So we think about, what is harmony? How do I get to harmony? Hablando de la armonía en el cuerpo, ¿cómo llegar a esa armonía? Tenemos 5 pilares o 5 columnas en las que nosotros quisiéramos que ustedes entendieran. Si en el día pudiéramos hacer un poquito de cada una de estas, ayudaríamos muchísimo a encontrar esa armonía. If we could do a little bit of each one of these columns every single day, we would really be able to achieve harmony. I'm going to use the word easier. And these are the pillars. So number 1, and as you guys look at the presentation, kind of think about the things that we have to work on a little bit more, right? For me, without even looking at this twice, being fit is something that I struggle with a lot, right? So the first one, if we look at the first pillar, sleeping well. How well are we really sleeping? El pilar número 1, dormir bien. ¿Qué tan bien estamos durmiendo? ¿Cuántas horas dormimos cada noche? ¿Descansamos realmente o solo cerramos los ojos y ya es hora de despertarnos? Are we really resting when we sleep? Number 2 is eating well. El número 2, alimentación sana. ¿Qué tan bien nos estamos alimentando? ¿Qué tipo de comida? ¿A qué horarios estamos consumiendo esas comidas? When are we eating? How well are we feeding our body? The third one is being fit. And that one, I also like to call being in movement, right? So always finding a way to be out and strive to be fit, right? So walking more and etc. El tercero es estar en forma. Y a mí me gusta el tercero llamarle un poquito más como el estar en movimiento. Siempre buscar maneras, sea de caminar más, de hacer ejercicio. ¿Cómo puedo estar en movimiento? El cuarto es el templo de tu alma. The fourth one, the temple of your soul. Gosh, she looks like she's really enjoying that massage. You see that?
She's really enjoying that massage. She's taking care of herself. Ese cuarto de El Templo de tu Alma, ella está, pero mire qué rico con ese masaje. Creo que todas quisiéramos una ahorita también. Y el quinto es Quiet the Mind. Acalla el ruido de tu mente, o silencia el ruido de tu mente. ¿Qué queremos decir con eso? La parte espiritual. Que no se nos olvide la parte espiritual, ya sea en meditación, en oración, lo que sean tus creencias, buscar ese silencio para que puedas realmente entender y escuchar más a tu alma. So let's not forget about quieting the mind, right? So it doesn't matter what belief you have, if it's meditation, if it's yoga, if it's prayer, anything that can help quiet the mind. Again, it doesn't matter what your beliefs are. It's just taking some time to really being quiet and just listening to what your body has to tell you. Okay, so let's go ahead and move on to the next one. And so we're going to go ahead and pass it on to Dora. We're going to go ahead and pass it on to Dora. Let me unmute you. Go ahead. And so Dora is going to take us in the next few slides on essential oils for self-care, right? So, lo importante de los aceites esenciales, y quiero que entiendan de la presentación de hoy, es que vamos a, aparte de estar virtual y está como que un poco raro aquí hablándose uno sola a la pantalla, hay una manera extensa de utilizar los aceites esenciales y Dora y yo lo que hemos hecho es tomar esos 5 pilares de los que hablábamos hace ratito. Me voy a regresar un poquito allí a estos. Dormir bien, comer bien, estar en forma, el templo de tu alma y acallar la mente, right? So sleeping well, eating well, being fit, the temple of your soul, and quieting the mind. So what Dora and I did was look at how can we use essential oils to help us achieve these 3 pillars. Okay, so take it away, Dora. Great. Gracias. Hello. Thank you for having me here, Sandra. What a great thing to do for all of us, really, for not just, you know, do something for others, but to not forget about us and do something for us. So essential oils is something that I discovered 5 years ago because my son has autism. He's 10 now, so he was 5 when I discovered them. Gracias, Sandra. Me encanta estar aquí porque vamos a hablar de cómo nos vamos a cuidar nosotras, las mujeres. Siempre ponemos a los demás antes. Y qué bonito darse un espacio para cuidarse, y los aceites esenciales son maravillosos. Es una manera de autocuidarse y de regresarse un poquito de cariño hacia ti, a tu alma. So, what are essential oils? Essential oils are the living essence of a plant. It is what makes the plant stay healthy and thrive through climate changes, through drought, through storms, through plagues. So it's what keeps the plant and the botanical healthy and strong. ¿Qué es un aceite esencial? Un aceite esencial viene siendo la esencia de una planta, es la savia. En ese aceite esencial se encuentran muchos nutrientes que hacen que esa planta o ese botánico se mantenga sana y fuerte a pesar de los cambios climáticos, de cambios de clima severos, ya sea una sequía o una inundación, que se vienen muchas lluvias, que la mantenga sana durante plagas. Entonces, ese aceite esencial, esa savia, es lo que da ese nutriente. So how do we, as humans, can benefit from the essential oil and its purity and its healing powers, right? The way we have studied essential oils is that they have thousands and thousands of constituents, natural constituents in them that actually provide healing to us, to ourselves. Los aceites esenciales, como nosotros sabemos, han sido estudiados y sabemos que tienen miles y cientos de constituyentes naturales, químicos, que proveen la salud a nosotros, el ser humano. Yo conozco de mucha gente que sabe, que reconoce que la selva es la gran farmacia de los curanderos y la gente que trabaja en la salud natural en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en la selva se encuentran todos los beneficios de esas plantas que curan y
sanan nuestro cuerpo. Y aparte de que curan y sanan, lo más bonito es que el aceite esencial provee salud y previene enfermedades. Entonces, the essential oils are basically what it's known for. It has the healing powers known as the jungle pharmacy. It's a big pharmacy in the jungle, and the botanicals that exist in the wild, in the jungle, is what actually when the Latin America the curanderos and the people from South America, they know, especially in the Amazon, they have a lot of properties that help us with our healings. So basically, we can extract essential oils from the roots, the stems, the leaves, the flowers, from any part of the botanical, we can actually extract the essential oil. And the essential oil is what gives the aroma to the plant and is what actually has all the healing benefits of the plant. El aceite esencial se puede extraer del tallo, de la raíz, de la hoja, de la flor, y básicamente el aceite esencial es lo que le da el aroma a ese botánico, a esa planta, a esa hierba, y también es lo que contiene los constituyentes naturales que proveen salud y bienestar al cuerpo, como les había dicho antes. Ok, entonces los aceites esenciales básicamente pueden ser destilados al vapor de la manera tradicional, prensados al frío. Básicamente Young Living, así es como ellos extraen los aceites esenciales, destilado a vapor o prensados al frío. Los que son destilados a vapor son las hierbas, la madera, las flores, y los prensados al frío son los cítricos, porque el aceite esencial provee de la concha del cítrico, del limón, de la toronja, de la naranja. The essential oils are distilled, traditionally steam distilled, in a traditional way, where you cook the essential oil in stainless steel cookers, and you extract that essential oil from the plant as you cook it for several hours. Another way to extract essential oils on citrus, on fruit, is through cold pressed. And the way you do cold press is you get the essential oil from the rind, okay? So it doesn't come from the actual juice of the citrus, it comes from the rind of the lemon, the lime, the grapefruit, the orange, and the mandarin. So it's a very important fact, because the citrus essential oils don't have any acidity. So there's no problems with gastritis or acid reflux, because the pH of the essential oil in the citrus essential oil is neutral, because it comes from the rind, not from the juice. Entonces este es un factor bien importante, que cuando tú extraes el aceite esencial de los cítricos prensado al frío, ese aceite esencial no causa ningún malestar de gastritis o acidez o reflujo, porque su pH es neutro, no es acídico, porque el aceite viene de la concha de la fruta, no del jugo de la fruta, el cual el jugo sí es un poco más ácido. Dora, algo interesante sí. que dijiste ahorita acerca de que se usen en las Amazonas, o sea, es como la farmacia, ¿no? La selva. Sí. Like the interesting thing that you talked about right now about the forest kind of being the pharmacy, right? To me, what is really important, I grew up using hierbas, right? Yo crecí, a mí me criaron utilizando tecitos de manzanilla y de esto y que el otro. Entonces, como que ya entendemos un poco cómo funciona todo eso. Sí. A mí lo que me encantó del aceite es saber que son más potentes aún que utilizar hierbas secas, que es a lo que estamos acostumbrados. Like, to me, what has been neat is to see that the oil is actually more potent than using the herbs the way I'm used to using them in my tea. I don't know if you want to talk a little bit about that. Yes, actually, the essential oils are 1,000 times more potent than the actual raw material of the botanical, because it's so high, the concentration, it's so high, and it has hundreds and hundreds of constituents, like I said earlier. But one thing about that is that when you are using essential oils, especially like a citrus oils, those are very high notes and short lasting. And the wood oils or root oils are low notes and long lasting. So different essential oils with with their purity and their quality, you can actually find a specific purpose for each one in what you're trying to achieve with your own wellness and your own health goals. Young Living is the only company, the essential oils from Young Living are the only ones that actually have certificate of
therapeutic grade, 100% pure therapeutic grade essential oils. They can actually be used orally ingested, topically, or aromatically. Los aceites esenciales de Young Living son de la más alta calidad y pureza y son certificados de grado terapéutico, porque el material, el aceite esencial del cual se extrae del material primo, del botánico, es 1000 veces más fuerte y más puro, más poderoso que es el hoja o de la flor. Living es una de las compañías terapéuticas, pero aparte de esa certificación, tiene la certificación que es de organismos no genéticamente modificados, tiene la certificación judía de kosher y tiene la certificación árabe de halal. So Young Living, aside of having the therapeutic grade certification, it also has the certification of non-GMO. Everything is 100% organic. And we also have the certification of the kosher certification and the halal certification. So it's accepted in all cultures and it's welcome in all different different types of the world. Okay, so essential oils, they can be used in 3 different ways. Los aceites esenciales pueden ser usados de 3 distintas maneras, especialmente los de Young Living. Muchos aceites que tú puedes comprar en el supermercado solo dice uso aromático. No se puede usar en la piel y no se puede ingerir. Most of the essential oils that you find commercially in the supermarkets or Walmart or Bed Bath & Beyond only have one purpose or one use, and that is aromatically. You cannot use it on skin topically, and you cannot ingest it in a dietetic way because they are not certified therapeutic grade. Those So essential really oils, careful. Mm-hmm. Yes, those essential oils have been added with fillers, with aroma enhancers, and probably have been extracted with chemicals that also contaminated your essential oil. Los aceites esenciales comerciales solo tienen una certificación aromática, pero Young Living los puedes usar de las 3 maneras. Entonces los puedes tomar en tu agua favorita, en tu bebida favorita, ya sea tu agua o tu té. Puedes inhalarlos desde el difusor o directo de la botella. Y también puedes usarlo de la manera tópica en los puntos de pulso, que son detrás de las orejas, en el cuello, en la muñeca y detrás de las rodillas. So the essential oils, you can actually use them dietetically in your favorite beverage, your water, your tea, or even your recipes. You can actually use them topically on the VitaFlex points in your body and the points where your pulse is stronger. So that would be on your wrist, behind your ears, on the side of your throat, and the neck and behind your knees. And aromatically, you can smell them directly from the bottle or in the diffuser. Awesome. Okay, so ahora vamos a pasar a los ejemplos de regresarnos a los pilares, to the 5 different pillars that we talked about of self-care, and then Dora's going to walk us through each one of those, some tips. Vamos a ver ahorita unos consejos regresándonos a los 5 pilares de los que hablamos hace rato y vamos a empezar con sleeping well, durmiendo bien. Okay, sleeping well. This is one of the best ones that I love essential oils for because it helps my kids go to sleep. Me encanta usarlo. Sí, me encanta usar los aceites esenciales en la noche porque me ayuda a que mis niños se duerman, se tranquilicen, bajen sus revoluciones. And they also, essential oils help me get into a more peaceful state, like unwinding the day, unpacking everything that's been done and things I need to do. So I just unpack it for a little bit, get my essential oils, get my bedtime routine, and get my room to start smelling nice. I start putting them on my skin, and I also use them in my moisturizing cream so I can, have a good night's sleep. But los aceites esenciales que usamos para dormir más comunes son lavanda, incienso, vetiver, cedarwood, sándalo, ¿qué más? Marjorama también, bergamota es muy rico. The essential oils that we use for sleep is lavender, vetiver, cedarwood, frankincense is one of my favorite. That's the king of all oils. Marjoram and sandalwood. And these oils are, they help produce melatonin in your brain through your pineal gland. So it helps you get into that state of rest and relaxation. We want to be in a state of rest and digest when we go to sleep. We don't want to be in a flee or fight mode. We want to be going into the rest and digest, which is
our body needs rest in order to digest and recoup from the day. A mí me encanta también lo sí, que dices el lavender, porque para dormir, como mi hijo, como comentaste hace rato, él también tiene autismo, entonces a veces batallamos un poquito en la noche para relajarse, para que se duerma. Y yo lo que hago es que en una botellita, le llamaríamos un difusor, ¿no? Like a little bottle, I put lavender and I spray his bed. Le echo en su cama, aparte le echo a él hacia atrás de los oídos, aquí en las canillas, atrás de las rodillitas, y se relaja muchísimo. A veces eso es todo lo que necesito. There's times where if I do that with lavender, with my son, if I spray it in the bed and put it behind his ears and in his wrists and behind his knees, he goes to sleep. He has autism, so he has some issues falling asleep. But I love what you said, because that's one of my routines. Yes, it's infalible. No puede faltar the essential oil diffuser running at bedtime. My kids will ask for it. Mis hijos preguntan por su difusor todas las noches. Sí. Okay, pay attention to the names of the oils, because I'm going to start asking some questions for the prizes. Remember, we have five prizes. Tenemos 5 premios. Entonces, pongan atención a cuáles son los aceititos que funcionan para qué, okay? Because if not, I'll keep the 5. Nora me los manda a mí. Sí. Okay, sleeping well. Then let's do the second one is eating well. Alimentarse bien. Eating well. Yes, great. So using essential oils with the dietary aspect is actually news to me, because we used to go into spas and get massages and make the room smell nice, and I never really knew that essential oils could be ingested until I joined Young Living. And people say, yes, you can have lemon. You know, if the essential oil has the name of a food, well, you can eat it. It's edible. It's an edible essential oil. I'm like, oh, wow, that makes total sense to me. Yo nunca había usado los aceites esenciales de una manera comestible. Eso yo siempre sabía que se podían usar para en una spa, ¿verdad? Cuando huele rico para hacer un masaje. Pero cuando entré con los aceites esenciales, sí tienen el número y puedes agregarlos en tus recetas o en tu bebida para mantenerte hidratada. Entonces, uno de los ejemplos, some of the examples of essential oils that can be ingested is ginger, cinnamon, lavender, thyme, oregano, grapefruit, all the citrus oils. So we have grapefruit, lemon, orange, and those really help you to detox and purify your blood and help you to stay hydrated. So uno de los aceites que podemos usar, varios que podemos usar de forma dietética, es el jengibre, la nuez moscada, la canela, lavanda, el tomillo, el orégano y los cítricos, que vienen siendo la toronja, el limón, la mandarina, la lima, y son deliciosos en la bebida, en tu taza de té o en cualquiera de tus recetas. I love to do a hot tea at night to just unwind, and I get my cup of hot water, and I get my little Roman chamomile tea, because Roman chamomile, you guys, drink Roman chamomile tea, té de manzanilla romana, porque it's a great anti-inflammatory herb, and it's great to purify and detox your liver. So every night, if you get a chance, drink some nice tea, Roman chamomile, and then add a drop of essential oil to your tea bag. So before you put your tea bag in the hot water, when the herbs are dry, I love to add a drop of lemon or a drop of orange in my tea. And if I'm feeling under the wellness line, if I'm feeling under the weather, then I will add a drop of thieves, which is our immunity oil, immune support oil. So a mí me encanta tomar en la noche un poquito de té, y me encanta usar la manzanilla romana porque es una hierba que ayuda a desinflamar el cuerpo y ayuda a purificar y desintoxicar el hígado, que es lo que ocupamos durante dormimos, porque nuestro hígado trabaja más al dormir. Entonces, a mí me encanta poner en mi tacita de agua caliente, agarro mi bolsita de manzanilla romana y ahí le agrego una gotita de limón o una gotita de thieves, si me siento un poquito resfriada o bajo la línea de la salud, para un poquito de boost al sistema inmune, ¿ok? Y después ponen la bolsita en tu taza de té. Se hace una infusión de té deliciosa con el aceite esencial de limón, el aceite esencial de thieves, que tiene canela, clavo, romero, y le estás dando a tu cuerpo mucha salud y bienestar. So you're giving your body a lot of health and benefits, health wellness benefits. Okay. Next. Good. So this is being fit. So for exercise, I love using essential oils like peppermint. Peppermint oxygenates our body and our brain, and it helps our muscles stay in activity and high rate function
or activity for longer periods of time. So it helps you build your stamina. So people that are going to do cardio, they can put a little drop of peppermint in la toalla, on the towel, and breathe it in as you're doing exercise around your neck. A mí me encanta usar los aceites esenciales para estar en forma. Me gusta usar menta porque la menta te oxigena el cerebro y oxigena los músculos, entonces te ayuda a tener un poquito más de agilidad y estamina al hacer tu ejercicio. Como que duras más, un poquito más corriendo, pero es una milla más corriendo. Si le pones aceite esencial de menta a tu toallita para que lo huelas, o si puedes tomar un termo de agua con una gotita de menta y eso entra a tu cuerpo y te da el beneficio. So another oil that I like for being fit is the citrus oils because they keep you really well hydrated, like lime, grapefruit, peppermint, we talked about that. But basically those are it for being fit. I love the citrus oils and marjoram. It says here, you added here, you can talk to us, marjoram. Yes. It's a post-workout one, right? So the one to yes. kind of get back into energy. You know, one thing that I do want to add, because aquí tengo mi mascarita, my mask, you reminded me of something. Yes. Well, right now that you said about the towel, right? Because it smells good. Yes. Do the same things with your masks, ladies. Put a few drops of essential oils inside. Pónganle a sus máscaras, a su cubrebocas, unas gotitas de aceites esenciales y ayuda muchísimo. Yo no me había dado cuenta, pero soy un poco claustrofóbica. Soy un poco claustrofóbica y con una de estas, if I wear this just for 30, 45 minutes, an hour, I feel like I can't breathe. And what really has helped is I'll put a few drops of essential oils on my mask and I feel a lot better. So me recordaste algo ahorita con esto, Dora, de las gotitas. Okay. Yes. Okay, so let's go to the next one. The temple of your soul. El templo de tu alma. Yeah, this is one that as being a mom of a special needs child, I need to watch very carefully and be fully aware of how I'm feeling and do like a check-in. And I don't do it enough. I need to get into the habit of doing it more because the feelings of feeling overwhelmed rise up really quickly when you have a special needs child. I mean, things that you think, oh, this should not be too bad. This should be okay. Oh, it goes upside down and it's a meltdown or a crisis and you're like, oh my God, it's like a simple walk in the park. El cuidar of your temple of your soul and take care of your inner self and your inner child is so important, especially for us moms, because we are, and we need to make sure that we are checking in and taking care of ourselves every once in a while, even if it's just once a day, 3 times a day. And the more you do it, the better you'll be at it. But using essential oils is an important part of that because it kind of centers you and it brings you back inside. How am I feeling? How am I feeling about this? What am I thinking? So you can ask yourself those questions. Entonces esas preguntas que uno debe hacerse durante el día para hacerse como un autocuidado, cómo estoy, qué estoy pensando ahorita. Básicamente los aceites que uso para eso es el Stress Away y White Angelica. Estos dos me encantan. Frankincense is a really good essential oil. And we have here Stress Away. Yes, frankincense, lavender, amazing oil, cedarwood. Vanilla extract is great. Vanilla extract is inside Stress Away. So that's really good. Eucalyptus, it smells like a spa. Me encanta el eucalipto. Huele como un spa en tu cuarto. Puedes poner una gotita de aceite esencial en la palma de tu mano, frotarlas y hacer una respiración profunda. Puedes hacerlo unas 3-5 veces durante el día para tratar de que la olla express no explote, ¿verdad? Las emociones se mantengan en check. So you can do those breathing exercises a couple of times a day with your essential oil in your palm so you can help contain and just alleviate some of that pressure, of your body, there's emotions and feelings and things like that, especially in this quarantine. We're home and there's not much to relieve that stress to go out of the house. So that's it for that. Thieves. You're going to talk about thieves. Yes, thieves here is basically thieves is our immunity support oil. And like I mentioned earlier in the dietetic slide, we can ingest thieves in our tea or water
we can actually use it in our diffuser, or we can apply it topically. Tea es una mezcla que tiene canela, clavo, romero, limón y eucalipto. Y es una mezcla que da un apoyo inmunitario, sube las defensas y te ayuda a sentirte mejor y a cortar tus síntomas de enfermedad si se presentan. So tea is a great essential oil to help you boost your immunity, to help you take care of yourself so you can then go and take care of others. Te ayuda a cuidarte a ti misma para que después estés bien y sana y puedas cuidar de otros. Awesome. Okay, and last but certainly not least, quiet the mind. Acalla el ruido de tu mente. Sí, quiet the mind. Acalla el ruido de tu mente es importante también para todos nosotros porque es darnos ese espacio y es tratar de desacelerar nuestros pensamientos y enfocarnos en el presente. It's basically using essential oils to help you focus on the present. Because if we're always focusing on the future, what's coming, what's not coming, are we going to have enough of this? Are we going to have enough of that? Then you can get into the mode of being opposite of self-care because you're going to get anxiety, your heart rate's going to go up because we cannot control the future. Entonces, los aceites esenciales que podemos usar para cuidar de nuestra mente y desacelerar nuestros pensamientos y estar en el presente es aceites que apoyan el sistema cognitivo o el cerebro, es el incienso, la lavanda, ylang ylang, sandalwood, neroli, eucalyptus, again, is a great essential oil if you haven't tried it. Pero esos aceites esenciales, especialmente el incienso, me encanta. Is an essential oil that actually cleanses and purifies the neuronal connections in the brain, you know, your neuronal spaces from neuron to neuron. So it cleans those spaces from all the toxins and heavy metals and chemicals that we may have trapped there. So it helps for a more speedy connection between the right and left hemisphere brain, but it also integrates your thoughts. So it calms your thoughts down. El aceite esencial de incienso es un gran aceite esencial porque limpia los espacios entre las neuronas de toxinas, los purifica. Entonces las conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se unen y tú puedes también desacelerar los pensamientos, entrar en un espacio de meditación, de paz y calma, oración. So all those oils are amazing. You can use them in the diffuser or just smell them right from your hands or directly from the bottle. Awesome. I think that is the last one, Dora. Yes. That was yes. Oh my gosh, we survived our first one. We made it. I'm going to take everybody off of mute because I really want, thank you to the 11 participants that are here. Let me unmute. How do I unmute all? Actually, go ahead and unmute. Quiten pongan el sonido, por favor, a su dispositivo. Go ahead and unmute. Yes. Sorry, and my battery is running low, so I'm trying to keep up with that. But my kids grabbed my phone through the day. Ay, Dios mío. Pero yes, estoy dando una promoción en julio de $20 cashback a todos los que no tienen su cuenta Young Living y quisieran iniciar con su viaje de ya sea los aceites esenciales o limpiar los químicos tóxicos de su casa, cambiarlos de esos limpiadores tóxicos por limpiadores naturales a base de planta. También está el kit del CBD y el kit de Nisha Red, que es un jugo antioxidante que ayuda a purificar y a tonificar tu cuerpo y darle inmunidad. Así que a la orden, si quieren empezar con Young Living, hay de diferentes paquetes. Está el paquete básico también que cuesta $35 y esta es una excelente manera de entrar como a just get your feet wet. You know, the basic packet of essential oils in Young Living is $35, so it's a great way to just kind of fiddle in and get started playing with them. Does anybody have any questions, guys, before I start picking some winners? Yay! Did somebody have a question? Did I hear somebody? What is the milligram on the CBD? Yes, the CBD is a new product that Young Living acquired. We acquired Nature's Ultra from Colorado, and that company actually meets the standards
of all the standards that I mentioned earlier. So we had to find a company that was matching to us. And actually Nature's Ultra was one of the companies that was given us a gift in the Oscar parties. You know, the Hollywood Oscars? They actually threw Nature's Ultra from Young Living inside the party favors. So that was really neat. But basically the CBD oil comes in a dropper. So you can put those drops sublingual or topical. Their muscle rub is really great for people that have autoimmune disorder, a lot of muscle, rheumatoid arthritis, a lot of muscle difficulty, joint pain. It has CBD combined with essential oils with peppermint and wintergreen that are really good for anti-inflammatory and pain control, pain relief. I started using CBD for my knee pain, and it's like a miracle. I can't believe, you know, because of course right away they want to inject your knee and all this stuff, and I said no. So my sister, who has had cancer and has had all kinds of operations and was taking like, you know, 6 or 7 medicines. Her son started her on CBD, and she's off all her meds. Yes, I've heard stories. That's a great testimony. That's fantastic. Yes. So I didn't know that Young Living was selling CBD. Yes, we have it, and you have your account, so you can get it at a discount. So, but again, you know, do you know the milligram on the oil? Yes, it actually comes in two dosage. One is regular strength, so 500 milligrams. 500 and 1,000. And 1,000, exactly. Okay. Yeah, 1,000. Dora, explícalo en español rapidito lo del aceite de CBD. Gracias. El aceite de CBD es el aceite de cáñamo que tiene 100% CBD y 0 THC, que es el psicoactivo. Entonces, nuestro aceite de CBD es 100% CBD, no tiene el elemento psicoactivo, pero tiene todos los constituyentes naturales de sanación, antiinflamatorio, analgésico contra el dolor, ayuda a miles de cosas, la ansiedad, el insomnio, te ayuda a tener un buen estado de ánimo, gente que tiene mucha ansiedad, mucho pánico, no puede dormir, mucho dolor, como dijo Terry acá, dolor por diferentes diagnósticos. Entonces, en vez de estarte mediqueando con un montón de fármacos que tal vez están dañando tu hígado y tus riñones, entonces estás optando por algo natural, pero sin hacer esos efectos secundarios dañinos a tu cuerpo. Entonces, estás recibiendo todos los beneficios de ese botánico de la planta y no estás recibiendo ninguno de los que no queremos, ¿verdad? De las cosas y los efectos secundarios que no queremos en nosotros. Excelente. Okay. Anybody else have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre esos aceites, como a mi esposo le duelen mucho sus pies por su diabetes y ¿este le ayudaría como para untarle en las noches? Sí, yo haría una consulta contigo para saber bien exactamente qué cosas son las que te gustaría tratar y yo puedo como crear un grupo de aceites, darte unas sugerencias de cuáles podemos empezar o funcionarían para él. Ok. Muy bien. Anybody else have any questions? Well, I want to give Cristina the first gift because she was the first one that logged in. Cristina, get yourself off mute. I have my dogs and they're going crazy. Don't worry, Cristina. Cristina Aparicio fue la primera que entró, entonces le vamos a dar el primer regalito que luego Dora se comunica contigo, Cristina. Tomamos la información, but thank you for being the first one to connect. You connected at like 5:57. We love you. Yeah, I was glad to hear about it. I'm glad I did. Awesome. Okay, so ahora vamos a ver quién más quiere jugar, a ver quién se acuerda, pero díganme, a ver si puedo, las tengo todas en cámara, entonces a ver, las que estén en cámara, las que no están en cámara, a ver cómo le hacemos, porque no las puedo ver a todas, para ver quién me responde primero. Díganme un aceite que desintoxica.
An oil that detoxifies. No es el té de los cítricos, que es de toronja. O Is that right, Dora? Es que fíjate que tuve que cargarlo. ¿Cuál es? ¿Limón? ¿Cuál dijo? Limón o toronja. Ajá, toronja, cítricos. cítricos. ¿Sí? Awesome. Sí. Ok, bueno, Marta Gómez. Ella está en California. Me encantó porque estamos por todas partes. Nayeli incluso está en México, en la Ciudad de México. Sí. Entonces, bueno, la segunda ganadora es Marta. Las que ganen, que se comuniquen contigo para que agarre la dirección. Muy bien, muy Las bien. que ganen, que se comuniquen contigo para conseguir la dirección, para mandárselos. Muy bien, entonces son Cristina y Marta las que han ganado. Nos quedan 3 regalitos. Díganme un aceite para dormir, an oil to sleep. Chamomile. Chamomile? Lavanda. ¿Dora? Ah, y lavanda. Bueno, Lavanda. sí, Terry y sí, Gaby. Ganaron las dos. Bueno, Terry y Gaby. Y nos queda un regalito. A ver, Dorita. The last gift, an oil used for meditation, un aceite para meditación. El de eucalipto. Dora, ¿el de eucalipto? ¿Incienso dijo? No, eucalipto. 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 No oigo. Eucalipto. Ya te veo, gracias. Sí. Sí. De todos modos, vamos a ver, ¿alguien más? Otro que no sea el eucalipto, otro aceite utilizado, el aceite de los dioses. How about lavender? Lavender. Who was that? Who said lavender? Connie, Landeverde. Hi, Connie. Where are you connecting from? I'm actually Erica's friend, so California, Los Angeles. Oh, awesome. Hola. Hola. ¿Erika está en Los Ángeles también? No, Erika de San Antonio. Ah, hola, Erika Giselle. ¿Cómo estás? Bien, Sandra. ¿Cómo Ya te estás? conocí la voz. Bien, Sí, Erika. Pues de gracias por Jairo, de un apellido muy gringo. Erika, pues gracias por traernos a Connie porque ya se ganó también ella uno. Entonces, ya fue el quinto, ¿verdad? Ella prefiere hablar inglés. Hola. Okay. Connie is our Hola. fifth winner. Connie is our fifth winner. And so that kind of, that's our Hola. 5 prizes. Hola, Vilma, ¿tenías una pregunta? Yo escribí las respuestas. ¿Qué tal? Les saludo desde Ecuador. Hola, Vilma. ¿Lo escribiste en el chat? No vi. Las respuestas, sí, las escribí y les pedí 1000 disculpas porque no hablo muy bien el inglés. Entonces las escribí. No, estábamos en inglés y en español, pero tú no te preocupes. Mira, voy a tomar tu información. Vilma está desde Ecuador. Wow, Vilma, pues bienvenida a nuestra llamada de hoy. Oh, me encantó Ecuador. Sí, me fui a Ecuador. Un país. Sí, hicimos lo que pudimos en la parte bilingüe porque sabemos que igual como tenemos quien hable solo español, también solo inglés, como la amiga de Erika o Erika un poco también, ¿verdad? Entonces, Sí. vamos a Es que también dime. Es que yo decía que las respuestas las escribí. Y no veo aquí que nos hayan llegado. Qué raro. Mira, aquí estaban en el chat. Tienes mucha razón. Hasta me lo pusiste en inglés. Mira qué bien. Sí. Vilma. Es que aunque no hablo muy bien el inglés, pero bueno, algo me defiendo. Excelente. No, ¿sabes qué? Entonces yo me comprometo con Dora a mandarte un regalito a ti, porque tienes razón, pusiste ahí las respuestas y aparte eres la más lejos desde Ecuador. Qué Vilma. bien, bienvenida. All the way from Gracias. Ecuador. Saludos, Gracias. Sí, Vilma, Gracias. saludos. Gracias a todos. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a regresar.
luego les compartimos la información de Dora para que estén en comunicación con ella, pero ahorita sigue en pantalla, ¿verdad? Tómenle una fotito si quieren a su información. Yo la voy a volver a poner en la página de Emprendedora. Y también vamos a compartir el video. We're going to share the video of recording of today's class on the website so that you can get Dora's information if for whatever reason you were not able to. And so I just want to close today's class. I want to tell you thank you because I'm actually working on becoming a holistic life coach. And so this was, you know, also kind of part of my formation for my certification. So thank you so much. Gracias porque yo también estoy trabajando en mi certificación como coach de vida holístico y esto es una gran parte de mi entrenamiento y de mi formación. Así que muchas gracias a Dora porque Dora es una gran emprendedora. Yo la conocí como quien dice sin querer. Su esposo y yo hacíamos mucho negocio juntos y de repente me dice algo de su hijo de autismo y yo, ¿cómo? Y nos hicimos tan amigos y creo que lo conocí a él para conocer a Dora. Así fue como sucedió. Sí, así fue, exactamente. Sí, entonces Dora, so much for giving us this class today. It was our first one with a presentation. I'm going to be better, I promise. Voy a hacer lo mejor, lo prometo. No, y que estés en tu carro, that you're in your car. This is exactly what we have to go through, you know, as entrepreneurs. Erica knows, she lives out of her car. Everybody, todo mundo trabajamos desde nuestros carros, hacemos lo que podemos. Como dijimos hace rato, riéndonos hasta abajo de un árbol vendemos, ¿no? Entonces, qué lindo. Thank you everybody for joining. And I want to close with this last quote that I found yesterday that I loved, which is self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel. Okay, yes. so as women, we give and give and give and give and give. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos vacías, right? So el cuidado personal no es ser egoísta. Esa es mi traducción. Gaby, ayúdame. El cuidado personal no es ser egoísta. No puedes servir desde un recipiente vacío, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, me encantó como para cerrar la clase de hoy. Sigan pensando en lo que hablamos hoy acerca del cuidado personal y de vez en cuando hacer como ese silencio, ese ejercicio que hicimos así chiquito de cerrar los ojos y poner la mano en el corazón y realmente tratar de ver qué es lo que está sintiendo el cuerpo para poder encontrar esa armonía. Entonces, pues, muchas gracias a todas. Thank you everybody for joining. There's my contact info, mi información, si gustan comunicarse conmigo. Y gracias a todas por todos, pero ya nos despedimos. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Gracias a ustedes. Adiós. Thank you. Adiós. Chao. Chulas. Adiós. Bye. Chao. Bye. Bye.